कभी सहूलियत का साधन कहलाने वाला टोटो आज लोगों के जी का जंजाल बना हुआ है। न तो इनका निबंधन है, न ही इनके ऊपर कोई यातायात नियम लागू है, न ही उम्र का कोई बंधन। अक्सर अंडर एज के बच्चों को टोटो चलाते देखा जाता है, न ही यह लोग कोई प्रशिक्षण लेते हैं। नतीजन हादसे होते हैं जिससे आम जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। शासन प्रशासन की उदासीनता भी साफ झलकती है। चुचुड़ा नगरपालिका गेट के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ। टोटो ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक टोटो के भीतर घुस गई। हालांकि इस घटना में टोटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बचाकर सादर इमामबाड़ा अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। चुनचुड़ा शहर में टोटो की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे सड़क पर अव्यवस्था का आलम है। दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। ये दुर्घटना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। स्थानीय लोगों ने बताया कि टोटो के लिए भी सख्त ट्रैफिक नियम लागू होने चाहिए, नहीं तो दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाना आसान नहीं होगा। এই যে আজকে অ্যাক্সিডেন্টটা হলো, টোটোর একটা নিয়ম শৃঙ্খলা রাখা উচিত, কারণ টোটোর জন্য সাধারণ মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারছে না। যারা ট্যাক্স দিয়ে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামছে তারা চালাতে পারছে না, যেখানে সেখানে গাড়ি ঘোরাচ্ছে, যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। এই টোটোটায় যদি প্যাসেঞ্জার থাকতো তাহলে প্যাসেঞ্জারগুলি কী হতো? লাইসেন্স নেই, ওই গাড়িটার যা ক্ষতি হলো, এই গাড়িটা টোটো বেচেও ওই গাড়ি ভরপাই করতে পারবে না। প্রশাসনকে দেখা উচিত। ভোটের জন্য সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু মানুষের জীবন নিয়ে তো ভোটটা বড় কথা নয়। এইভাবে যে টোটোর দৌড়ত্ব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, তো মানুষের জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে প্রত্যেকেই। কিছুদিন আগে বলা করে হয়েছে, একটা বাচ্চা মেয়েকে হুগলি গার্লস স্কুলে একটা বাচ্চা মেয়ে স্কুল ছুটি হয়ে বাড়ি যাচ্ছে, প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিল, নাক মুখ দিয়ে ব্লিডিং আরম্ভ হয়ে গেল। আমি গিয়ে এগিয়ে গিয়ে ধরলাম টোটোটাকে, এই বাচ্চাটাকে ফেলে দিলি, আওয়াজ দিও না, আওয়াজ দিও না। এত ধুমকি চলছে। আর আমার মনে হয় চুচড়ো শহর জোন ভাগ করে দিয়ে টোটো চালানো ভালো। চুচড়ো মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার টোটো মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাতেই চলুক, একদম। বাইরের টোটো কোনো অ্যালাউ নেই। কি নাম আপনার? আমার নাম চঞ্চল চক্রবর্তী। নর্মালি মানুষ যেরকম যায় 40-45 এই রাস্তায়, এর থেকে তো বেশি যাওয়া যায় না। তো আমি ওইটাই আসছিলাম, তো উনি হঠাৎ করে টোটোটা একটা সাডেন ঘুরিয়ে দিয়েছে। এবার এইটুকুনি গ্যাপ ছিল যেহেতু, ওদিক থেকে কত আর বাঁচাবো, এই হচ্ছে ব্যাপার। আচমকা ঘুরিয়ে দিয়েছে টোটো, আচমকা না দেখে। টোটোতে করে প্যাসেঞ্জার ছিল না, সোরা ফালাই ছিল। আমার আঙুলটাই লেগেছে।